ଏବେ ଆମ କ୍ୟାବ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା। ସେ ବି ଠିକ୍ କଥା। ଆମକୁ ଏବେ କ୍ୟାବ୍ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଛେ ତାରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଉପରେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ତଳୁ କେତେ ଭଲ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆହୁରି ବି ଉପରକୁ ଅଛି ଚଢିବା ପାଇଁ। ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା, ପୁରା ଟପ୍ କୁ। ये जगार ना है कुंदन बेटा फोर्ट। यहाँ है बांग्लोर अच्छी। आम आम नागमंगल रोचलु। आम बस कैब बुक करी आसिलु। कैब आमको आनी अधाटे छाड़देला। आहरी 1 किलोमीटर आसवाई। आसला पहाड़ चढ़ाक पड़ा। ये फाइनाल आसी ऊपर आम पहुँचीगला। आहरी ऊपर जार अच्छी। Through the highways and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ठाकुर मंदिर अच्छी कि बंद अच्छी मंदिर। से गोटे मंदिर अच्छे। आम आसी बुली बाली देखिलु सब जगह। फटो उठेलु बहुत सारा। ये जगह बढ़िया है फटो उठाई। आसवे ये फटो फटो उठेबे। बढ़िया लगुच व्यूटा। जिते सारा फटो अच्छे मुझे सब सेयार करी तुम मान सहित। देखिए केमती लगुच फटो। एबे आमर सरीगला सब बुलाबुली फटो उठा। खरा हूँ बहुत जोरे। आठ रहीहबनी। जाऊँ आम जीवु भालुणी जावाई। चलो आम कैब आसी बस जाऊँ। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तू मेरा